Hello everyone, I am Cadet Mata Saiza Cyril B, and I'll be discussing the Skinner's operant conditioning theory. Burroughs Frederick Skinner, commonly known as B.F. Skinner, was an American psychologist born on March 20, 1904. He studied the operant conditioning theory because Skinner wanted to understand how behavior is learned and controlled by the environment. He believed that human and animal behavior is shaped by consequences, such as rewards and punishments. So it simply means that person's behavior is shaped by its consequences. So if a behavior is followed by something good, ang person is more likely to do it again. If it is followed by something unpleasant, the person will likely stop doing it. So para ma-prove ni nga idea, natay ginatawag nga Skinner box. So what is a Skinner box? A Skinner box, also called an operant conditioning chamber, is a box used in laboratory experiments with animals like rats or pigeons. It was designed by Skinner to observe how animals learn certain behaviors when they receive rewards or experiments. So how it works? Inside the box, na lever or button nga mao tong i-press sa animals or katong rat. And napoy food dispenser. Kaning food dispenser mo ning mag-give og food, which is katong reward. And light or sound signals mo ni ang mag-indicate when a response should be made. Kung naay ka ng response nga nahimo bitaw, mo color dayon to, mo kuan din to siya, mo siga or mo tingog. Tapos nasa electric grid floor, mo ni siya ang used for kaning electric grid floor used for mild punishment. Mo ni katong nasa ground, katong mura siyag steel. So for example, katong rat nga nasa Skinner box, accidentally niya nga na-press ang lever. Tas pag press niya sa lever, na inigawas nga food. So naka-learn ang rat nga if iya tong i-press ang lever, na mo gawas nga reward, which is ang katong food. Kay naka-learn naman ang rat nga if iya tong i-press ang lever, na mo gawas nga food. So permintiho na din to niya press ang lever para na siya reward, which is ang katong food. So sa example for reinforcement, which is ang reward. For example, ang parent nangiyon sa bata nga if matulog siya sa udto, pag mata niya pwede siya makalaag. So katong pwede siya makalaag, mao to ang reward. And for punishment, kung dili siya matulog sa udto, dili siya pwede makalaag. So mas buhaton pa sa bata nga matulog siya sa udto kay ang reward man atong kung matulog siya sa udto kay makalaag siya. And if kung dili siya matulog, dili siya makalaag. So mas buhaton pa gid niya ang kuan nga, pero so mas buhaton pa gid niya nga matulog siya sa udto kay para iyang reward makalaag siya pag mata niya. So it simply means na ang behavior is learned through the consequences of our actions. So there are two key concepts in this theory, which are the reinforcement as encouraging behavior and punishment as reducing behavior. So reinforcement increases the chance that behavior will happen again, and punishment decreases the chance that a behavior will happen again. Example of positive reinforcement. A student studies hard for an exam and receive a high grade or praise from the teacher. Tungod atong dakong agrado o praise nga gihatag sa teacher, mas na-motivate ang student nga mag-study og ayo. And example for negative reinforcement, removing something unpleasant. A student completes all assignments on time. So kay on time man pa sa example for negative reinforcement, removing something unpleasant.
As for example, a student completes all assignments on time, so the teacher removes extra homework. Kay gi-remove man sa teacher ang unpleasant task, so mamotivate ang students nga ipadayon niya nga magpasa siya og assignments on time. There are two types of punishment, which are the positive punishment and negative punishment. Positive punishment, adding something unpleasant. For example, a student talks during class and the teacher gives the student extra task or warning. Because of those consequences, the student may avoid talking during lessons. And for negative punishment, taking away something. For example, a student breaks school rules, so the teacher takes away the student's privilege to join a school activity. This may make the students follow the rules next time. Good evening, ma'am, sir, mates. I am Cadet Miranda James King N, and I am reporting about the social learning theory by Albert Bandura. Social learning theory posits that people acquire new behavior, attitude, and emotional reaction by observing and imitating others within a social context. So, social learning theory is gasulti nga ang tao is pwede makakuha og new behavior, attitude, and even emotional reaction by observing. It emphasizes observational learning, suggesting that we can learn complex tasks simple by watching a model even without direct experience or immediate rewards. So, observational learning is kasulti siya nga biskan pag unsa ka lisod ang buluhaton is kaya gid mabuhat sa tao based lang sa iyang pag-observation. And the social learning theory consists the four mediation process. First is attention, second is retention, and third is reproduction, and the fourth is motivation. And nako example nga magamit ang four mediation process. Ako example is gusto ka magkatuon og luto and naglantaw ka og YouTube tutorial. So first is attention. Attention dapat is kamo ka galantaw og YouTube tutorial is nagid mo full attention dito sa video. So dapat lantawon nimo kung unsa mga ingredients yang gipanggamit or gyunsa niya paghiwa tong mga ingredients, mga kailangan kailangan nga ingredients sa para katong nga lutoon. So next is retention. Dapat sa retention is biskan pag nahuman ninyo maglantaw ang video, dapat is napayapon sa imong hunahuna ang pagka sunod-sunod sa iya mga giluto. So sa yang una nga giluto, yang gipanglunod or gyunsa niya pag lihok, iya mga lihok is madumduman pagid nimo. And third is reproduction. So reproduction is kanang example is na man nakaglantaw tas gusto ni imuha ng buhaton or imo nang i-execute ang imong gilantaw sa YouTube tutorial is the reproduction is ito na sa inyong kusina tas sugdan na nimo og luto and biskan pag hinay imong lihok is ayapon siya naka-accurate yapon siya kung unsa ang imong nalantaw sa YouTube tutorial is mo gid imong gibuhat pero biskan pag hinay lang imong lihok. And next is the motivation. And sa imong una-una is imong motivation ato nga na makatuon kag luto is para is the new nakay skills nga mabuhat and para pod malipay imong pamilya nga kabalo na kamuluto or mas nilami imuhang pagluto. Other example is kanang gatuon ka og basketball. And first is attention. Attention is kalanda ka sa TV or sa YouTube nga kanang kung saan ang mga pagdula basketball or ang mga shooting form sa basketball and shooting form nga maka-score gyud ka sa pagdula ninyo. Tapos second is retention. Sa imong una-una nanay gapurma sa imong una og unsaon dapat ang shooting form, unsaon pag ang execute nimo. Tapos sa reproduction is nato na ka sa inyong court tapos imo nang gistingan ng imong bag-o nga nabalaan nga shooting form gikan sa TV or sa YouTube. And
Fourth is motivation. Ang motivation nito is gusto ka nga sa sunod nyo nga dula is mas dagan ka mas score kaysa sa imong kauban. So ang main idea sa social learning theory para sa kuha is ang mga tao is pwede nila makatuon sa mga lisod nga buhaton nga mag-base lang sila sa ilang pag-observe or sa ilang pag-awat. Di na kailangan nga ilapang magian ang mga butang para makatuon. Good evening, ma'am, sir, mates. I am Cadet Jos Gilbert P. Ubal-Ubal. My topic is Cognitive Behavioral Theory by Aaron Beck. Cognitive behavior theory indicates that people's emotions, thoughts, behavior, and body sensation are linked to each other, and that whatever people do and whatever they think affects how they feel. Cognitive behavioral theory also change in one of these will cause changes in the other. When a person feels distressed or worried, they can fall into thinking patterns and emotional responses that can exacerbate any negative feelings. This theory, alongside Vygotsky's social learning approach, outlines how an individual mental processes play a critical role in cognitive development and their emotional state. Cognitive behavioral theory says that our thoughts, feelings, and actions are connected. What we think affect or how and act, and we can change bad patterns to feel better. So ang atong mga huna-una emosyon o mga buhat naglink ra na sa usag-usa. So ang mga ginahuna-una or makaapekto sa tupagbati or buhaton is si Dr. Aaron Beck, nag-develop sa atong 1960s para sa mga na-depress. So karon gigamit para sa kabalaka, stress ug uban pa. So bisan pag sa atong pag-eskwela o adlaw-adlaw, cognitive behavioral theory is a simple idea that our thoughts, feelings, and actions are connected. So changing wrong or negative thoughts can fix bad feelings and habits. For example, kanang maguna-una ka og dili nimo kaya, permi ka ma-fail. So kung imong turon ang imong kanang idea or thoughts, ma-practice din nimo nga ma-improve din nimo, so maka-feel ka o kanang strong na din imong mga feelings dayon, like makaya na nimo or dili na ka magpasagad nga dili mo makaya. This theory is kauban is sa Vygotsky sa social learning, pinaagi sa pagpakita or sa mga huna-una sa usa ka tawo nga naida ko nga role or role sa atong kinabuhi sa usa ka paglambo or pag uswag sa atong mga bagong ideas or emotion. So ang cognitive behavioral theory nag-ingon nga ang atong mga gihuna-una is makatabang sa atong pagbati or sa atong ginabuhat. Samtang si Vygotsky nag-ingon nga nakabalota pinaagi sa uban, like sa atong mga nalubilo or na-interact sa atong environment, sa atong palibot. So para sa atong masilingan, teachers or unsa pa nga atong nalubilo. Pareha sa pag-una sa mga kabataan nga masukses or sa masukses sa ilang ginabuhat, pinaagi sa tabang or nakabalo or mga nag-guide sa ilaha. Good morning, ma'am. Good morning, mates. I'm Cadet Sabion. My topic is Cognitive Theory by Aaron Beck. Emerging in the 1950s, humanistic psychology developed as a view of Freud's psychoanalysis, the behavior-focused approach of Skinner's behaviorism. While these earlier schools emphasized the unconscious drives or external conditioning, humanistic psychologists like Roger and Abraham Maslow offered a more optimistic view, focusing on the free will, personal growth, and the realization of individual potential. So, in the 1950s,
psychology sa nagsugod ang psychology sa pagbiya sa mga ideya ni Simon Freud sa psychoanalysis ni Skinner sa behaviorism. Daghan psychologists gusto og bag-ong pamaagi nga mas mag-focus sa tao mismo, dili lang sa unconscious mind o epekto sa environment. Tungod ini mitungha ang mga daghan bag-ong approach sama sa humanistic psychology o ulay ang cognitive behavioral therapy nag-focus sa hunahuna sa tao, mga decision o personal nga pagtubo. And that's